मदत केला to give these suggestions, to give these names, to ensure that each face will be able to deliver, will be able to perform, and will be able to contribute not only to म्हापसा Municipal Council but एक overall म्हापशेकारा खातीर, म्हापशा खातीर एक बरें कितें काम करपा खातीर सगळे जे पॅनलाचेर आसा they are confident that they will perform and provide the best. म्हाका आठवता हांव 3.5 वर्सां मुख्यमंत्री आसलो. म्हापशा अनेक फावटी विविध प्रकल्पाचे उद्घाटन करपाचो योग म्हाका आयलो. म्हणजे म्हापसा नगरपालिका कितली वर्सां खंय आसली, खंयच्या इमारतीन आसली आनी नव्या जाग्यान गेली. मागीर फुलांचें मार्केट, मागीर नुस्त्याचें मार्केट, मागीर तुजो रस्तो, येस हायवे, मागीर इवन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मागीर ओल्ड आजिलो हॉस्पिटलाचें रिनोवेशनूय चालू आसा, मोठो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स. त्यामुळे विकास आणि भाजपा हाचें समीकरण आसा. हे कोणूय आमी बीजेपीच न्ही, आमचे विरोधक सुद्दां मान्य करतात. आज 20 जाणां भितर 9 महिला तुमच्या समोर दवरता आसतना आमकां चड खोस भोगता. अनुभवी लोक तर आसातच, पूण तरुण आणि महिलांची संख्या बरी मोठ्या प्रमाणात आसा. आणि त्यामुळे म्हापसा नगरपालिका क्षेत्रांतल्या सगळ्या जनतेन म्हापसा विकास आघाडीच्या ह्या उमेदवारांक तेंको दिवचो अशी मना काळजांतसून आमी आवाहन करतात. येणारो काळ हो महत्वाचो काळ आसा. केंद्रांत नरेंद्रजी मोदी सरकाराक समर्थन आणि गोव्यात डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां समर्थन हे ह्याच निवडणूक प्रक्रियेतसून दिसतलें. तुम्ही सगळ्यांनी हे आपले कार्य आपले जबाबदारीन करचे अशी अपेक्षा. स्वागत करता. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा येणाऱ्या 21 तारखेक म्हापसा नगरपालिका निवडणूक आसा आणि ह्या निवडणुकीक भारतीय जनता पार्टी पुरस्कृत पॅनल म्हापसा विकास आघाडी, म्हापसा डेव्हलपमेंट फ्रंट ही पॅनल आमी फुडें काडलेलो आसा आणि ताजे कॅन्डिडेट्स आमी फायनलायज केल्ले आसा. म्हापशेच्या ह्या म्हापसा विकास आघाडी कन्व्हेनर म्हणून हांव रुपेश कामत, तशेंच आमचे म्हापशेचे प्रतिश्ठीत नागरीक हे सामील आसात. आमचे ह्या सगळ्या आघाडीचे मार्गदर्शक म्हणून आणि प्रभारी म्हणून आमचे माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर, आमचे म्हापशेचे आमदार बाब जोसुआ डिसोजा, आमचे हळडोनचे आमदार आणि GIDCचे चेअरमॅन बाब ग्लॅन तिकलो, आमचे म्हापशेचे प्रतिष्ठीत नागरीक तसेच एज्युकेशन फिल्डांत आणि व्यापारी मोठे आमचे श्रीकृष्ण पोकळे बाब, मागीर आमचे म्हापशेचे तसेच व्यापारी बाब प्रकाश पेडणेकर, नामवंत बिझनेसमॅन आणि सोशल वर्कर बाब राजेंद्र पानकार, आमच्या म्हापशेच्या सगळ्या मुस्लिम कमिटीचे चेअरमॅन बाब फिरोज खान आणि भारतीय जनता पार्टीचे म्हापशेचे मंडळ अध्यक्ष बाब सुशांत हरवलकर. म्हापशेचे म्हापसा विकास आघाडीचे आम्ही and सगळे आमचे प्रेस मिडिया, आमचे प्रमुख कार्यकर्ते, भयण भावनो, माय डियर फ्रेंड्स, आमकां थोडे दीस उरले आसा, चड न्हू. आनी मोस्ट म्हत्वाचें म्हणजे आमी 20 सीट्स हाडपाची गरज आसा. हें कोण हाडूंक शकता? आमी न्हू, सगळे आमचे कार्यकर्ते, सपोर्टर्स, वेल विशर्स आनी आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कोण बरें चिंततात ते इम्पॉर्टंट आमी भायर सोडून सगळे डिफरन्सीस भायर धरून आयज आमी येवचे पडटले. आनी एका मोटीन आमी इलेक्शन झगडून 20 जाणांक ऑल द 20 कॅन्डिडेट्स
सांगले ते प्रमाणे थोडे फ्रेश फेसीस आहा ओल्ड फेसीस आहा आमचे पयलींचे कॅन्डिडेट आमचे पयलींचे कावन्सिलर आहा तांचे सगळे मार्गदर्शन दिवन एकामेकाक आमी सगळे आयज आमी 20 सीट हाडपाची गरज आहा आनी कित्याक हाडपाची गरज आहा मेन म्हणजे कितें आमच्या लोकांक कितें जाय आमकां विकास जाय डेवलपमेंट एक बरो स्टेबल म्युन्सिपालिटी स्टेबल म्युन्सिपल आसत जाल्यार सगळीं बरीं कामां जाता त्रास जायना एंड वी हॅव टू वर्क ऑल डेडिकेट वी हॅव टू बी सिन्सियर डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग एंड आयज आमचे सगळे 20 आयज आमचे कॅन्डिडेट्स आयज आमी आमचे मदें आसा ते जेदुमत जावपाची गरज आसा आयज सगळ्यांक खबर आहा की आमचो डॉक्टर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचो प्रायम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आयज ताजे अंडर हिज लिडरशीप आमचे देशभर आयज ऑलमोस्ट आउट ऑफ 28 स्टेट्स आमचे ऑलमोस्ट 18 भारतीय जनता पार्टीचे आसा आनी आयज बेंगॉलाक तुमकां सगळ्यांक खबर बेंगॉलाक आयज कितें घडटा पळय तें आमी ऑलरेडी भितर एंट्री केल्ली आसा एंड सो दीस इज अ क्लियर कट इंडिकेशन दॅट भारतीय जनता पार्टी आमचे देशभर आनी आमच्या गोंयान आमचो डॉक्टर प्रमोद सगळे मंत्री मंडळ सगळे आमदार एक बरें काम करता आनी आयज आमी हांव याद करता आमचो बाब फ्रांसीस जोशूचो डॅडी आसलो पळय तेन्ना आमी सदांच आमचो म्हापश्यान भारतीय जनता पार्टीचो आमी झेंडो उखलून दवरलो वी ऑलवेज वन दीस सीट ऑन भारतीय जनता पार्टी आनी आयज ताचो सोल आसा आमचे मदें इज यंग is getting experience every day and it is our responsibility to ensure that Bharatiya Janata Party, the Mapsa municipal is back with the symbol of Kamal. It's very, very important that we, because this is like a semi-final, we are almost on the verge of our Vidhan Sabha assembly around the corner, maybe in February 2022, March. But एकदम important आमकां येतो 20 वेळा जाल्यार आमचो भारतीय जनता पार्टी will definitely once again knock the doors in the assembly. We'll take Joshua back to the assembly. खरी गजाल म्हजे 2 आसा वॉर्ड बाब फ्रँकी करोल वॉर्ड नंबर 7 आमचे मालीन आसा वॉर्ड नंबर 8 आनी थोडे म्हजे वोटींग आसा बाकीचे 3 वॉर्ड्सान मेबी गांवसारो एंड येता कोर्ट अदर 3 वॉर्ड्स हांव एक म्हापशेकारसान ल्हानपणीसून म्हजो फूल सर्कल आसलो फूल सपोर्ट आसलो बट लेट इज एन्श्योर दॅट वी ऑल कम आउट कीप द डिफरन्सीस खबर आसा कोणाक मातशें दुखलें आसलें कित्याक म्हाका टिकेट मेळना आनी आमचे कार्यकर्ते मातशे गोडेक फाटीं रावताय तशें कांय ना तें आयज आमचो पयलो कितें आमचो देश येता पक्ष मागीर इंडिविज्युअल सो इट्स इम्पॉर्टंट लेट अस कम आउट ऑल टुगेदर वर्क टुगेदर एंड एन्श्योर दॅट ऑल द 20 candidates which are sitting here Bakchalo. Today evening, I am proud to announce the Mapsa Development Fund panel of 20 councillors that are going to be fighting this upcoming election. फाटले एक म्हयनोभर आमी ते पॅनला बद्दल आमचें प्लॅनिंग चालू आसलें अलॉंग विथ एक्स कावन्सिलर्स तशेंच पार्टीचे कार्यकर्ते तशेंच प्रमुख लोक and senior members of MAPSA. आयज आमकां सगळ्यांक कळपाक आयलें की आमच्या पॅनलाचेर कॅन्डिडेट्स कोण आसा ते आनी हांव उमेदीन आयज सांगूंक सोदता की वी हॅव अ रायट मिक्स ऑफ बोथ ओल्ड एंड न्यू कॅन्डिडेट्स. देर आर अ टोटल ऑफ 11 न्यू फेसीस 11 जाण जे आसा ते पॅनलान नवीन लोक आसा. 20 फक्त 6 जाण एक्स कावन्सिलर्स म्हटल्यार रिपीट फाटल्या टर्मार आसलेले लोक परत रिइलेक्शनाक बसल्यात. 20सून 3 कावन्सिलर एक्स कावन्सिलर म्हणजे हाजे पयलीं कावन्सिलर आसले ते आसात. युवा 2 आसात आनी हांव एक उमेदीन सांगूंक सोदता की म्हापशान रिक्वायरमेंट आसा 33% लेडिजां खातीर पूण तरी आसतना आमी 40% दवरल्या. सो अ टोटल ऑफ 8 लेडीज representation आसा. सॉरी 9. Panel is
something very important. Panel घातले की सगळ्यांक कळपाक येता की युनिटी आमचो ग्रुप जो आसा तो हाजे पयलीं विथ द सपोर्ट ऑफ माय लेट फादर along with our ex-Chief Minister Manwar Parrikar was able to keep this group together. The same way we have worked together and we have managed to give 20 candidates representation in all 20 wards. There is going to be an exchange of new ideas because there is a good mix of everything. There is an opportunity to convey fresh ideas with the likes of new faces. It is not easy just to bring all new youngsters in it, all new faces in it. Amka senior logo is there. We need to learn from that. The previous term of 2015, I was also a fresh face. I was a new councillor. आमकां एक 5 वर्सांक खूब शिकपाक मेळ्ळें. Opportunity दिली लोकांक. The seniors are a backbone to guide the council with their past experience. There are some people that have been in the council for the last 20 years. So through them, with their experience, with their ideas, the new councillors will also get an opportunity to learn and convey their ideas for the benefit of MAPSA and the people of MAPSA. The most important thing that I have in mind, and I would like to let the press know and the people of MAPSA know, that the MAPSA Development Front is focused on making MAPSA Municipal Council self-sustainable and self-reliant. With our Honorable Chief Minister's vision of Atmanirbhar and Swayambhu Goyal, we want to work towards achieving this by making MAPSA also self-reliant and self-sustainable. Women empowerment is also very evident in our panel. With more than 40% women representation, we will be able to empower the women in our city of MAPSA, right from the self-help groups to other ladies that work together towards earning a living and making, contributing to their family. I am confident that with the type of reservation that we have provided for the panel, आमका एक महिला एक बरी opportunity मिळेल, एक बरी मंगेश हरमलकर. वॉर्ड क्रमांक 4 मिसेस श्रेया सुशांत हरमलकर आमच्या मागे. वॉर्ड क्रमांक 5 विशाल नागेश मयेकर. Pro. चलो. वॉर्ड क्रमांक 6 वृंदा अतुल विशाल. वॉर्ड क्रमांक 7 फ्रांसिस्को कार्वालो. वॉर्ड क्रमांक 9 माझे चेअरमॅन वॉर्ड क्रमांक 10 लक्ष्मी किरण नाटेकर. वॉर्ड क्रमांक 11 बापचेतन किशोर कोरगावकर.
वॉर्ड क्रमांक 12 डॉ. संदीप हरी फरारी माजी नगरसेवक. वॉर्ड क्रमांक 13 श्रिया साळगावकर. श्रिया साळगावकर हे इंजिनियर बाय प्रोफेशन आसा, BE इलेक्ट्रॉनिक्स. वॉर्ड क्रमांक 14 साईनाथ गोपाळ राहुल. वॉर्ड क्रमांक 15 बाब स्वप्नील उल्हास शिरोडकर. वॉर्ड क्रमांक 16 विश्वास गजानन साळगावकर. वॉर्ड क्रमांक 17 राजसिंग राणे. वॉर्ड क्रमांक 18 मनीषा रोहन कोळेकर. वॉर्ड क्रमांक 19 रूपा रेणुका गुरुदत्ता भक्ता. वॉर्ड क्रमांक 20 दीपक मादेशी. वॉर्ड क्रमांक 8 बाय मालिनी डिसोजा. प्रमाणात समर्थन दिवपाक जमलेले कार्यकर्ता बंधू भगिनींनो, इलेक्शन्स पक्ष पातळीचेर जायनात, पक्षाचे सिंबॉल ना, पण तरी सुद्धा पक्षाच्या विचाराचे मनीस हे सगळ्या संस्थांचेर पावचे ही पक्षाची भूमिका आसता. आणि तातूंतसूनच म्हापसा सारखी म्युनिसिपालिटी म्हणजे जरी ती म्हणजे गोंयान सध्या 12 म्युनिसिपालिटीची इलेक्शन्स आसात, 11 म्युनिसिपालिटी आणि 1 कॉर्पोरेशन 12, आणि ताच्या शिवाय आनीक 2 सांखळी आणि पोंडा ही जावपाची आसात, मागीर आसतात. म्हणजे एकूण 14 म्हणजे 13 अधिक 1 कॉर्पोरेशन 14. प्रत्येक म्युनिसिपालिटी महत्वाची असता, पण ह्या सगळ्यात म्हज्या दृश्टीन म्हापसा म्युनिसिपालिटी ही सगळ्यांत चड महत्वाची आसा. चड महत्वाची इतल्या खातीर की म्हापशाची जी भौगोलिक रचना आसा ती खास आसा. म्हणजे म्हापसा म्युनिसिपालिटी इन्फ्लुएन्सेस ऑल अदर 7 कॉन्स्टिट्युएन्सीज इन द बार्देस. म्हणजे बार्देसांतल्या म्हापसा धरून ज्यो 7 कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसात ह्या सगळ्याचेर इन्फ्लुएन्स करणारी म्हापसा म्युनिसिपालिटी आसा. हाच्या व्यतिरिक्त बियॉन्ड दीस पेडणेच्यो ज्यो 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसात, मांद्रे आणि पेडणे, हांगासरले मोठ्या प्रमाणात लोक बार्देसांत दररोज येतात आणि वतात. आणि त्यामुळे म्हापसा म्युनिसिपालिटी बार्देसांतल्या 7 मतदारसंघांबरोबर पेडणेच्याय 2 मतदारसंघाचेर इन्फ्लुएन्स करतात. आणि त्यामुळे राजकीय दृष्ट्या म्हापसा म्युनिसिपालिटी ही खंयच्याय म्युनिसिपालिटी पेक्षा
भारतीय जनता पक्षाक जास्त महत्वाची दिसता. म्हापशाची प्रसिद्ध बाजारपेठ ह्या म्हापसा म्युनिसिपल क्षेत्रांतसून भारतीय जनता पक्षान पक्षाक दिल्ले मोहरे बाब मनोहर पर्रीकर हो राज्याचो मुख्यमंत्री एक आदर्श मुख्यमंत्री जावन गेलो. म्हापसा म्युनिसिपालिटीनूच सुरवातीक कावन्सिलर म्हणून निवडलेलो बाबूश आमचो मित्र म्हजो सहकारी जो म्हापशाचो नगराध्यक्षय जालो आणि कावन्सिलराचो उपमुख्यमंत्री पदापर्यंत पावलो. 4-5 ताणें टर्म्स म्हापशाचें प्रतिनिधित्व केलां. म्हणजे अशी थोर व्यक्तिमत्व म्हापशान बीजेपीक दिल्यात आनी राज्याक दिल्ली आसा. आजूय तुमचो जो आमदार आसा, जो नवीन आसा, यंग आसा, तरुण आसा, तडफदार आसा, तोय आपली कारकीर्द ताणें म्हापसा म्युनिसिपालिटीचो कावन्सिलर म्हणूनच सुरू केल्या. आणि त्यामुळे हे जे 20 कावन्सिलर्स आसात जे राजकीय नेतृत्व म्हणून फुडें येतात तेचेर शिक्कामोर्तब करप ही आमची सगळ्यांची जबाबदारी आसा. महिलांक प्राधान्य दिले वचना, महिलांक जाय तितले रिप्रेझेंटेशन ना असे आरोप केले वतात. पूण हांगा म्हापशान 20 उमेदवारां पैकी 9 उमेदवार महिला आसात. 45% रिप्रेझेंटेशन महिलांक आसा. एक सर्वसमावेशक टीम काडपाचो प्रयत्न, प्रामाणीक प्रयत्न आमी केल्लो आसा. आमकां हेतून विकास आघाडीच्या ह्या अनुभवी लोकांची मार्गदर्शन लाभलें. फाटले जे कावन्सिलर्स आसले तांचेय मार्गदर्शन लाभलें. दोनूय आमदारां बरोबर प्रदेशाचे भारतीय जनता पार्टीचे मार्गदर्शन लाभलें. आणि त्यामुळे जरी पक्ष पातळीचेर निवडणूक जाली ना तरी सुद्धा हे पॅनल हे पक्षान पुरस्कृत केल्ले आसा. आमी ताका म्हापसा विकास आघाडी म्हटल्यार विकास हो शब्द बीजेपीकच सोंपता. कारण विकासाची जी गंगा आसा ही बीजेपीच्या काळान